Dobroveče, dragi moji turisti, putnici namjernici i sezonski avanturisti. Počinje sezona godišnjih odmora, a to može značiti samo jedno: masovno iseljavanje naroda iz kancelarija, škola i betonskih zgrada ka suncu, moru, planini, bazenu, jezeru, vikendici, šatoru, šupi, štali, kokošinjcu. Šta god ima vazduha i nema šefa. Ali s tim talasom sunčane euforije dolazi i talas zdravstvenih gluposti. Jer kad ljudi pakuju kofere, nekako uvijek spakuju peškir, kupaće, tablet za gledanje Netflixa, selfie štap, ali ne i zdrav razum. On ostane kući, zaključan, pored upaljene pegle, ringle ili zimske jakne. Krenimo od samog početka putovanja. U teoriji, romantični početak avanture. U praksi, kondenzovana verzija Danteovog pakla sa malo više benzinskih pumpi. Autobus, naravno, bez klime. Ili ima klimu, ali radi samo na sjeverni pol i vulkan. Sjedišta dizajnirana za djecu od 6 godina, a vi ste odrasla osoba koja pokušava prespavati 12 sati zaglavljena između gospodina koji jede jaja i gospođe koja ima 3 mobilna telefona i svi zvone. Čast izuzecima koji imaju sjajne autobuse koji prevoze 50-ak kraljeva i kraljica. A higijena? Pa reći ćemo da je to razlog zašto su izmišljeni antibakterijski gelovi. Samo gel neće pomoći kad svi prstima grabe iz iste kese smokija i onda vam ponude. I vi uzmete jer nećete da ispadnete nepristojni. A bakterije vole kad ste vi fini, kulturni, a niste željni ničega. Avion? Luksuz. Osim što je to limeni balon u kojem sjedite kao sardina, okruženi ljudima koji kašlju kao da snimaju reklamu za sirup. A svaki put kad avion zadrhti u turbulenciji, neko se unese u vašu zonu privatnosti i kaže: jel te strah? Nije mene strah, prijatelju. Mene brine što si ti skinuo patike, izuo čarape i sada tvoj palac gleda mene ravno u oči. Hrana u avionu. Ako ste dobili nešto što liči na hranu, a posebno ako vam je dovoljno, čestitam. A ako ste odlučili ponijeti svoj sendvič sa lukom i jajima, svaka čast. Sad mirišeš kao muzej fermentacije. Eto jednog od razloga zašto zabranjuju unos hrane i pića u avion. WC, onaj simpatični kovčežić dimenzija mikrovalne. Ako u njega uspijete da uđete, izdržite ono bučno puštanje vode kao da će i vas da usisa, izaći ćete psihički stariji 10 godina. 100% brale. Automobil. Djeluje kao najbolja opcija. Samo vi, vaša sloboda, otvoren put, vjetar u kosi i kilometarska kolona već kod naplatne rampe. Klasična scena. Tata vozi, mama pokušava da ne psuje. Djeca vrište, jedan hoće sladoled, drugi je povratio, treći pita jesmo stigli. I to svakih 8 minuta. Milina. GPS vam govori jedno. Nakon 100 metara skrenite u piku materinu. Žena drugo, muž treće, a vi vozite po osjećaju. Koji vas obično odvede pravo u kolonu iza kamiona koji vozi 42 na sat. Granice? Granice su ljetna verzija pakla. Red dug 5 km, 38 stepeni, klima staje kad god usporite, a pasoš vam je naravno u najdubljoj torbi. Ispod sendviča, kockica leda i razglednica koje nikad nećete poslati. I dok čekate, gledate kako dijete iz auta ispred bezbrižno mokri pored točka, a vaše ne može da izdrži, pa kreće šizofrenija. Zdravstveni savjet. Ako putujete s djecom, ponesite sve. Hranu, vodu, tablete za mučninu, peškire, plastične kese, tablete za smirenje, za sebe. I ne, tablet ne rješava problem. To je samo još jedan ekran koji će djeci dosaditi, kad se baterija isprazni. I onda ste vi glavni zabavljač do Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Albanije, gdje god. Sunce, taj veliki zlatni krug gore koji nas grije, hrani i spali u 3 nijanse rakova. Ljudi misle, bit ću malo crven danas, pa ću dosutra potamniti. Nećeš. Bićeš crven danas, još crveniji sutra, a preko sutra ćeš se ljuštiti kao burek u pekari. I ne, jogurt nije lijek za opekotine. To je hrana, nije ni kiselo mlijeko, niti pavlaka, niti šta god ti baba iz sela kaže. Koža ne voli biti začinjena. Krema za sunčanje postoji s razlogom. Faktor zaštite 50 nije izmišljotina farmaceutske mafije. To je štit.
To je armatura za tvoje ćelije kože. Namaži se. Pa se namaži opet. I ako izgledaš kao zaleđeni rolat, bravo. To znači da si zaštićen. E sad, i tu treba čitati etikete. Oksibenzon. Zvuči kao ime superjunaka iz Francuske, ali zapravo nije. To je mali hemijski prijatelj koji može da ometa hormone, izazove alergije i ako si koral, da umreš od tuge čim ga osjetiš. Neke zemlje su ga već zabranile, a mi ga i dalje mažemo po dječjim nosićima. Jer, što da ne, ima lijep miris. Čitaj etiketu. Oktinoksat. Također poznat kao hej, zašto me koža svrbi, a more pjeni oko mene. Taj sastojak voli da se druži sa tvojim endokrinim sistemom. Nepozvan. Kao rođak koji dođe na slavu i ostane 3 dana. A ako vidiš da krema ima ove egzotične sastojke, ostavi je tamo. Ili joj reci, nisi ti za mene, ja sam sada u fazi prirodne zaštite. Eko. A sada, kraljevski trenutak svake plaže. Maslinovo ulje. Jer ništa ne vrišti moderna medicina kao tetka koja te poliva maslinovim uljem na plus 39 po leđima, kupljenim na štandu u onim malim apotekarskim bočicama. Nešto između salate i potencijalnog melanoma. Sjajiš da, ali sjajiš kao rerna, ne kao zaštitni sloj. Maslinovo ulje, kantarion, baby ulje, ulje od oraha, ulje od tiha patnja. Ljudi misle da su pronašli prirodnu alternativu. Ali istina je da ste upravo svoje tijelo pretvorili u tepsiju punu sarmi spremnu za gratiniranje. Nema tu zaštite, nema tu filtera, nema ničega osim boljke, crvenila i vječne mrlje u obliku bretela. Ako ne vjeruješ kremama koje nemaju one sastojke, idi brate, sestro, u hlad. Stavi naočale, šešir i nemoj izlaziti između 11 i 17 časova. Eto. Ako možeš da tim maslinovim uljem ili nekim uljem začiniš salatu, ne maži ga po koži. Osim ako ti cilj nije da se zapečeš ravnomjerno s obe strane. Hrana. Na odmoru ljudi postaju gastroekstremisti. Jednog dana jedu pršut, sladoled, lubenicu i pečenu ribu. Sve u istom obroku. I čude se što ih boli stomak. Ma ništa, samo mi nešto nije sjelo. Nije ti nešto sjelo. Nije ti sjela kombinacija laktobacila, escherichia coli i 42 stepena u hladu. Posebna kategorija su štandovi pored puta. Ako vidite natpis domaće, a iza toga frižider iz 1984. koji bruji kao kamion, vjerujte, to je domaća katastrofa u najavi. Sir stoji na suncu, meso se hladi ventilatorom, a kobasice su već stekle ličnost i pravo glasa. Jeste, inspekcije rade svoje. Pazi se na te stvari, ali opet, vi budite inspekcija prije inspekcije. I inspektori su ljudi. Ne mogu ni oni sve stići. Dakle, ako ti tanjir izgleda kao da se bori za opstanak, nemoj ti biti njegov sljedeći domaćin. Voda. Zamisli, ne moraš biti riba da bi pio vodu. Na odmoru niko ne pije vodu. Pije se sve drugo. Pivo, kokteli, sangrija iz flaše sa flamingosom, ali voda? Ma daj, voda je za cvijeće, vodu piju žabe, ne valja ni u cipelama. I onda dolazi glavobolja, vrtoglavica, suha usta i osjećaj da vas sunce iznutra roštilja. A vi ne znate šta vam je, mislite da je od klime? Nije. To ti je tijelo koje vrišti, zali me prokletniče. To je put ka dehidraciji. Znaš šta je to? Ako si popio više rakije nego vode, nisi turista, ti si medicinski slučaj u najavi. I sada, zanimljiva, divna avantura, planinarenje bez kondicije. Odlično. Rafting sa naduvanim egom? Još bolje. Vožnja kvadova po makadamu bez kacige jer, brate, snimam za Instagram? Savršeno. Ljeto je vrijeme kad ljudi zaborave zakone fizike i zakone zdravog razuma. Skakanje u nepoznato je zabavno, dok ne saznaš da je dubina metar. Trčanje po stijenama bos je cool, dok ne pokidaš sve tetive koje imaš. Ako aktivnost uključuje brzinu, visinu, vodu, visoki napon ili mogućnost da ti baba kaže jesam ti rekla, razmisli 2 puta. I naravno, kada se skinemo do gaća i izađemo u prirodu da napunimo baterije,
potpuno zaboravimo da tamo, pored sunca, UV zraka i loših sendviča, žive i druga bića. Bića koja ne plaćaju boravišnu taksu, ali i tekako naplaćuju ugrize. Komarci. Mrzim taj zvuk. Ako postoji nešto dosadnije od reklama na YouTube-u, to su komarci. Mali, uporni vampiri koji ne piju krv zbog gladi, nego iz čiste pakosti. Mažeš se kremom, sprejem, tamjanom, rakijom, vjerom u prirodu, a oni te i dalje bodu. I to baš ispod koljena, gdje najviše svrbi. U grupi, kao da su organizovani. Zato koristite repelente, ali ne i sprejeve sa mirisom lavande. To im je samo aperitiv prije vaše krvi. Krpelji, tihi, upadljivi i nikad pozvani. Nosite duge rukave i pantalone. Gledajte gdje sjedate i pregledajte tijelo kao da tražite zlatni rudnik. Ili dajte nekom drugom da istraži ako smije. Odlazak na piknik bez prostirke i svijesti o mravima je kao da si rekao: evo mene, došao sam da vas hranim sopstvenim mesom. Ose su pčele koje su išle u zatvor. One ne prave med, one prave probleme. Ne maši rukama kao helikopter kad vidiš osu. To je poziv na duel. Hranu pokrivaj i ne zaboravi. Ako jedeš lubenicu, ti si meta. A tu su i zmije i ostala egzotična ekipa. Ne diraj, ne gazi, ne guraj ruke u rupe, ne nosi zatvorene cipele i ponašaj se kao gost, a ne kao istraživač iz dokumentarca. I sada dolazimo do ljetnih avantura. Ne onih o kojim smo pričali već, znate, bamčiki bam bam. Ljubav iz bungalova, hotela, čega god. Ljeto, znoj, hormoni, vino iz plastične čaše. Sve djeluje kao bajka, dok ne počne da svrbi. Ljetne avanture su kao kokteli. Slatke, jake i obično zaboraviš šta je bilo unutra. Ali tvoje tijelo ne zaboravi. Tvoje tijelo se sjeća svega. Ako ne koristiš zaštitu, to nije samo opasnost od trudnoće. To je i poziv svim poznatim i manje poznatim virusima i bakterijama da ti pokvare ljeto. Ako nosiš naočare za sunce koje štite oči, na primjer, nosi i kondom koji štiti ono drugo oko, da ne postane crveno. Dakle, prijatelji moji, ne kažem da treba da na odmor ponesete infuziju, EKG aparat i ličnog doktora. Samo kažem, ponesite mozak. Onaj isti što zna da ne miješa ribu i mlijeko, što zna da ne ulazi u vodu punog stomaka i što zna da se ljubav ne mjeri brojem pića, nego u ovom slučaju brojem testova koji su negativni na bakterije. Zdravlje ne zna da ste vi na odmoru. Ono nema status out of office, ali uz malo pameti može i ono da se odmori zajedno s vama. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a ako ne završite kao onaj lik što je jeo pastrmku iz gepeka i završio na infuziji. Ako vam nije dovoljno ovih glupih savjeta iz svijeta zdravlja, zapratite ovaj kanal, to će biti samo jedan u moru vaših nepromišljenih odluka. Klikni zvonce, lajkuj video, a možeš nešto pametno i da napišeš dole u komentarima. Vidimo se onda u sljedećem videu i još goroj temi.